Hi guys, for today's video, matumig eskwelahan kay mag-attend sa homeroom meeting. Duha man ang anak aning isa, so tagsaan me. Yes, and supportive husband. Yan. Okay, let's go. Mao gini kinabuhi sa inahan no, bago ka mo pasok sa trabaho kailangan jud ka mo attend muna og PTA meeting. Mao gid na siya day sa morning eskwelahan sa akong pag-umangkon. Manilang eskwelahan guys. Oh my god, it's around 10:30. O di ba late ang mga ano? Saon gyud ba malate gyud? Ano man gyud na? So kaning nga time, walay klase si Jennifer, si Janice lang. So wala to nadalag cellphone, asan siya pangitaon, bahala na. Musaka da imi og third floor, kay na dito ang room ni Janice, ako'y mag-attend sa iyaha. And then ang mama niya kay Jennifer. And then pangita naman si Janice wala sa classroom. So pagdating na ko sa ilahang classroom ni Janice, wala na nanunumpa ni mga officer sa classroom. So naminaw ra ko at saka nag-attendance. And then discuss na namo ang mga kailangan in the whole year, mga amutan, and etc. And then nahuman mig una. Say hi! O diba, murag mga kuan, murag mga bubuyog, grabe kasaba sa gym, so magdungog pa mo ani. So, mo ani nakita na gyud akong duha kapag umangkon ginawa ko ni wa magdag cellphone. Bago lang minamuhi guys. Bago lang minamuhi. So ako ang grade 6. Sa karsada nga hasta ka traffic. OMG. Init kayo. Guys, nanami sa sakyan na naghulat. Oh my god, grabe ka init. Sakit ang akong ulo, char. Tagsara kong makagawas. Wakwak ba ako. Oh, lisod kayo pangitaon. Bisan asam nag-adto-adto. Wait lang guys. Si tita, mas init pang ulo kasi sa init. Na, kabalo na tang tiguang na ta. Magyaw-yaw na dahil tagitan ng makitaan. Why mga cellphone? Nay cellphone ni gamiton pambilin sa balay. Sa use anong cellphone na prinda ko na ba? Yaw-yaw ta diri. Init kayong panahon na. Ay, Tito Bill, thank you for waiting. Hey, you're welcome. Oh, And nano so are you. Si Madam here. Okay. Si Madam Brocha. She's here. Yeah, thank you for waiting. We're gonna take Faye to her work. Her work. Let's go. Everybody in? I think I need a water. I forgot to bring a water. Pauli na mi guys. Amo lang gihatod ako mangho dito sa iyahang work. O kaning duha dere ogi. Saan mo na ay? Katugo na. Kasayo kay ilaha magsugod sa ilahang klase mga 6. And then bumata sila early in the morning 4 o'clock. So pag araw mga orasa, mga alas 12 alauna, lubat na sila, matulog na sila. Naami diri nagpila guys. Mamalit pa ni to. So na ako'y gipalit gahapon na perfume sa car. Mild lang ni siya. Ay, tulo. Mild lang ni siya kay dili ganahan sibil atong melon. Kay mo utoy humot. Kani kay floral siya. Lily. Ganon. So, okay na siya. And then naami diri sa Jollibee. Tanawa guys. Diba? Hirap talaga gumita ng pera. Palandong ang mga kuan, Food Panda, and then sa Pikas kay na dito ang Grab Food. Laban lang mga kuya! Ayan, mga hardworking yan sila, di ba? They're working under the sun. Am I right, babe? Yan, di ba? Para sa family. Ayan. I'm so proud of you. Ganon. I want Jollibee, but my husband wants McDo. So guess where we're going? Jollibee. Yeah. Si Happy wife, wife. happy life. Life. Si wife ang masusunod. Kung hindi masusunod si wife, war. Follow your wife or else Do fake cry. you'll be lifeless. You'll be lifeless. Charot lang. Siyempre, sometimes wife is right, sometimes husband is right. So most of the time, wife is right.
Okay? Para happy life. Churi! How do you figure that one out? Because you love me, that's why you spoil me. Am I right, babe? You love wife? Very much. Are you sure? Completely. Are you sure? Is that your Yeah. final answer? That's my final answer. That's good. And I don't even have to phone a friend. Okay, that's good. We're good. Good to go. Hello guys, welcome back to my vlog. Tayo sa'yo mo gusto. What do you want, Jollibee? Hi po. Good afternoon, Hello. ma'am, sir. Hello. Hi, sir. Do you want Coke float? We don't have float, ma'am. Float. Yes po. Ano lang. Namoy ka tong Sunday. Yes, ma'am. Chocolate sundae and buko pandan is available po. Vanilla. Vanilla. Pwede lang siya i-ano lang, ma'am. I-plain na lang po. Plain. Sige. Tulog ka, upat ka plain Sunday. Kuan ka ng bucket chicken. Bucket of 6 or bucket of 8? Bucket of 6. Okay. Ano pa, ma'am? That's all. You want more? Drink? Drink? No, at the house I have. Yeah. Okay, that's all. That's all lang. Just repeat your order po. 4 chocolate sundae, plain lang pa, ma'am, no? Then isang bucket of 6 po na chicken. Yes, that's Okay all. po. Thank you. Forward na lang Thank you. po. Thank you. Bye. Magpadagdag dahil kukuan. Wait lang. Yes. Wait lang. 637, sir. And Wait, my magpaano ko magpadagdag kong spaghetti? Spaghetti sala, ma'am. Or yung family pan spaghetti. Family. Okay. Pila na? 237, ma'am. Okay. 874 po. you want to get a coin for the boy? Pila na? 5.50 si 5.50? Tagtindi ay. oh. Ang yun ka, kadakan mga malit yan na tawag sa ganito. Sige, 5. Wapo na ba ang danan ko ng tuan gani, kanang latik. Latik ko ang Latik, ang ipangita nila. Palit kong salwaro, 50 pesos for 5. Thank you. Nara, salwaro. Ate, oh. What is it? Banana. Is it banana? May patalawan ako. Ay, mo isa pa. If it's, nabibay lang salbaro na rin. Tell the girls don't use the outside faucet until it's fixed. Ganit is hindi. Babe, Yes. You want it, Kay? Crunchy. Just taste it. Paborito ni mo na? Kaya, guys, muna ako niya pa sa eskwelahan. Magduha. Pila man na sa eskwelahan. Yes. Then, mo itong babae gihapon ang nagtinda. Wala. Sa kantin mo nagpalit. Wala. Sa basket. Wa mag basket. Ano naman dito? Palit. Chocolate Sunday. Chicken and wine. Family pan. Spaghetti. complete order? Order is complete? Thank you. Thank you. Salamat. Bye-bye. Order McChicken and spaghetti for lunch. Pencil head with glasses. Bye-bye. Pencil head. And then the ice cream. It only took Mag-ice cream ka, te. an Chocolate man hour. eh. Yan na ang nabang naman. Do you want to eat yours now, babe? No, when we get home. Yan na po siya. Okay, let's
Baka pwede man eh, mas-spoon. Ibitay na ka dito, Ben. Okay, let's try the ice cream and the Salvaro. If it's... Ame? Oh, game mo na kung spoon lagi ta. Apa? Mata. Pwede man lagi ta. Ame? Babe, can you try this? I don't want it, babe. No, another flavor. Baby, really. It'll just make me thirsty. It'll make me thirsty. Ame, no. Parog akong video. Lami man ay partner. Hi guys, namin diri sa Davao City, Kalugihan Farm. Nara. Nako tita guys. Kung mama, kung ate, nami Joey. Nami Joey guys. I thank you. Tanaw mig movie diri. Where's the projector? Yeah, okay na. Yan, so, nami diri sa... Actually, doon rin sa amo ang kuan place. Nya karon lang may nihapit, no? Mga after... Last year pa ni sila nag-open. Karon lang naman ahon-hunaan nga mag-drop by diri. Kawanin palibot. Na ay nag-work. Tapos, pwede ka mag-date dira exclusive. Na ay bahay-bahay. Chicken. Naray mong barbecue. Chicken barbecue. Kaunta guys. Ayun, lighting din. Inilaw and pansit canton at saka chicken. Live band po tayo for today's video. Manamig kaon. Uuwi na lang kami. I work pa si Madam Damin tomorrow. Let's go.